Yeah. The facts. Bad chicks like bad things. Bad chicks like big rings. Bad chicks like no strings, cause they don't wanna be attached to anything. Yeah. Bad chicks are like a riddle. Man, I'm caught up in the middle. I think she's giving me a signal, looking superficial with her chest artificial. Yeah, I'm feeling like the shit-o. I've been making music since I was a little kiddo. Never gonna stop, no, I'm never gonna quit, oh. I cheat you, I hit him with the remix, And that's all I need, yeah, that's all I need. Baby, I got me, only friends I need. Playing on my team is someone like you can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not like a stray kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just fake. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Halo semuanya, selamat pagi guys. Kembali lagi di channel Rudy Brother Motovlog. Nah, langsung saja guys, di video kali ini menyambung video yang sebelumnya. Untuk video part satunya judulnya Red Ninja Goes to Puncak Night Ride. Nah, ini part keduanya pulangnya guys. Nah, kalau kemarin itu berangkatnya malam, nah ini pulangnya sore nih guys. Nah, ini kira-kira jam satuan ya guys ya. Gue sama teman-teman mau pulang dari acara nikahan temen yang diadain acaranya di Cipanas guys. Nah, ini pulangnya lewat puncak lagi guys. Oke, ikutin vlognya ya guys sampai habis, tonton videonya, happy watching ya guys. Nah, ini berhenti sebentar guys, ada teman yang ketinggalan, mau ditungguin sebentar. Oke, coba maju. Nah, itu temannya guys, udah nyusul. Oke, lanjut lagi guys. Nah, kalau pulangnya ini santai aja guys, nggak usah buru-buru. Nah, biasanya nanti pas di puncaknya itu macet banget guys kalau jam-jam segini. Tapi ya mau gimana lagi, ini juga cuma beberapa orang yang pulang duluan, sisanya masih di tempat acaranya guys.
di depan udah ngilang aja guys. Bawa motornya udah kayak hantu Ghost Rider. Ampun Bang Jago, cepet banget. Susah nih gue ngejarnya. Tapi tenang aja guys, gue kejar pasti dapet nih. Nah di depan ini macet kenapa ya guys? Belum nyampe puncak pas sudah macet nih. Ya, mudah-mudahan nggak panjang sih macet. Pada yang mogok ya? Kayaknya enggak sih. Nah udah lancar lagi nih guys. Oke, tarik lagi gasnya. Mantap guys, cuacanya panas. Nah tadinya mikirnya kalau pulang sore itu hujan guys. Biasanya memang kalau sore-sore di daerah puncak hujan guys, karena memang udah musim hujan juga sih. Tapi ini kayaknya enggak. Lihat langitnya yang cerah ya kan. Aduh ini mobil susah nyalipnya. Teman gue tadi kayaknya udah pulang ke rumahnya, udah suruh depan aja. Gue paling seneng nih kalau riding di apa namanya luar kota guys. Pemandangannya itu loh yang bikin apa ya, bikin adem suasana hati. Gue seneng aja kalau ngeliat view-nya itu pemandangan alam guys. Jadi berasa natural banget, sejuk aja gitu ngeliatnya. Hampir aja guys tabrak, nggak crash. Tuh orang dari kiri mau langsung ke kanan, nggak lihat dulu. Guanya kaget guys. Tapi sudahlah, untungnya nggak apa-apa ya guys. Alhamdulillah masih selamat guys. Tuhan masih sayang guys. Jadi nggak crash. Yang penting nggak panikan guys. Kalau panikan itu bisa nggak terkendali guys, bisa jadi crash. Gokil pemandangannya guys. Lihat sebelah kiri guys. Tadi tuh bener-bener sejuk kayaknya. Natural banget view-nya. Kalau bisa mampir tadi gue.
Cuma sayangnya nggak bisa mampir nih guys, harus pulang. Mungkin next time kalau ada waktu lewat sini lagi mampir. Nah terus ini di sebelah kiri ada tempat ngopi-ngopi tuh guys, kayaknya mantap banget dah nongkrong di situ. Asik banget guys riding kayak gini, sumpah. Jalanannya lengang, terus pemandangannya juga sejuk guys, gokil pokoknya. Wah, tarik lagi guys. Riding kayak gini mantap. Nah ini udah masuk ke pas guys. Aduh mantap banget jalanannya, enak banget nih buat cornering. Mantap. Aduh gokil gokil. Nah ini udah mulai turunan nih guys, biasanya macet. Nah ini gue paling seneng dimulai dari sini nih. Lihat aja nanti viewnya enak banget guys. Tuh guys, kalau lihat pemandangan kayak gini kayak mau pulang kampung guys. Kangen sih mau pulang kampung. Pokoknya asik banget dah riding pulang kampung itu naik motor guys, atau bawa mobil juga asik guys. Nah di sini udah mulai macet nih guys, udah kena jalur buka tutup. Nah yang dari arah sini turun ke bawah biasanya tutup dulu guys. Dari bawah sebaliknya itu yang dibuka jalurnya.
Tadi ada temen ngajakin mau lewat jalan yang arah ke Jonggol guys. Cuman itu gue pernah dulu ke Bandung lewat situ, pulang dari Bandung maksudnya lewat jalan situ. Memang nggak macet sih, tapi berasa jauh banget guys. Terus jalanannya juga banyak kurang rapi lah, banyak bergelombang, terus banyak lubang juga. Nah sebenarnya nggak nyaman juga sih, nggak safety juga kalau lewat jalanan seperti itu guys. Gue nggak bisa ngebayangin nih kalau lagi bawa mobil posisinya lagi ada di sini guys, kejebak macetnya itu bisa nyampe berapa jam guys, mungkin udah malam kali sampai rumahnya. Dan gue paling bete banget tuh kalau berlama-lama di jalan guys. Menurut gue itu sangat merugikan, buang-buang waktu. Mendingan waktunya buat dimanfaatin hal-hal yang yang positif lah, daripada harus bermacet-macetan kayak gini. Ya emang sih kalau memang ada tujuan bener atau acara penting banget yang harus bawa mobil, ya mau gimana lagi ya, emang kondisinya seperti itu guys. Yang penting kalau bawa mobil itu sabar guys, ya bisa kayak kita bawa motor ya. Kalau semacet-macetnya motor masih bisa ngalip guys, dan itu juga nggak bakal lama sampai rumahnya. Driving down the coast, yeah. I'll take you anywhere, just tell me where to go, yeah. Got nothing else but time, so let's put on a show, yeah. Your story crossed with mine, so let's go write our own, yeah. Let's run away, just you and I, you and I. I'm falling down. Let's make mistakes, just you and I. Your heart is mine. I'm falling down. Grab my hand and we can work on letting go your fear. Grab my hand and I can take you anywhere but here. Let's run away from all our pain and wipe away those tears, and try to rock until you finally start to see so clear. I know Oke guys, sekian vlog gue hari ini. Thank you buat teman yang sudah ikutin vlognya sampai habis. Jangan lupa guys, like videonya dan berikan komentar yang positif agar gue bisa semangat lagi bikin videonya dan bisa membangun channel ini lebih berkembang dan sukses lagi guys. Oke, see you next video. Thank you, bye bye.